Hello guys, magandang hapon. Hey guys, papakita ko sa inyo yung mga fishpan guys. Gaganda guys, ang daming fishpan dito guys. Natutuwa lang ako guys pagka ganito, no. Nakakatuwa tignan pag maraming isda. Mga fishpan guys, tignan nyo guys. Yan guys, puro fishpan yan guys. Gilid lang ng kalsada, oh. Yan. Ang dami guys, oh. Puro pala isda na dito guys. Puro hito yan guys. Mga hito, no. Yan. Pakita ko sa inyo sa kabila guys. Ayan, oh. Yan guys, oh. Yan, oh. Kita nyo ba yung guys? May hito. Ayun. Oh. Daming gumagalaw guys, oh. Daming laman yan guys. Makain yan guys. Sarap yan. Ihaw, no? Pirito, ganon. Ayan, oh. Oh. Kita nyo guys. Daming gumagalaw, no? Hanggang dun yan guys, oh. Puro fish pond. Dito lang yan guys, sa Buwisan, no? Buwisan, Bustos, Bulacan. Ayan. Gilid lang ng kalsada guys, oh. Yan. Daming fish pa, no? Ayan, shout out. Mga viewers ko dyan, shout out sa inyo. Ayan, big shout out. Yan guys, oh. Oh, kita nyo guys? Naming laman, oh. Punta tayo sa dulo guys. May kambing pa, oh. Tingnan natin guys. Ayun guys, may mga truck. Nagdi-deliver yan sa isang lugar, no? Ayun guys, oh, gumagalaw. Ito sa inyo. Oh. Ayun mga hito. Mga hito yan guys, ha. Sarap yan guys. Puro fish pan ng hito, no? Yan ang marami dito, fish pan. Gilid lang ng karsada yan guys. Ayan, oh. Oh, wow. Grabe. Daming hito. Yan guys, oh. Dami. Wow. Daming hito guys, oh. Daming laman. Yan siya guys, oh. Tingnan nyo. Yan, puro fish pan yan guys. Yan. Puro fish pan lahat yan guys. Dami, no? Yan. Yan pa guys. Eh guys, gumagalaw, oh. Yan, mukhang maliliit pa to guys. Yung malaki-laki na rin siguro. Ayan guys, oh. Yan, puro hito yan guys. Tapos hanggang doon sa dulo. Ayan, tapos may mga kambing pa, oh. Ayan, oh, kambing. Kita nyo guys, mga kambing. Oh, tara na guys, uwi na tayo. Ayan. Wow, sunset. Maraming salamat sa panonood. God bless you all. Big shout out sa inyong lahat. Ayan.